वेलकम टू माय चैनल, दिस इज जेम्स ब्लॉग और आप लोग देख रहे हैं मेरे यहाँ से। और हम लोग आज 71st रिपब्लिक डे में जाने वाले हैं राइड पे। हाशिमारा से ओदलाबारी तक हमें इनवाइट किया है डियर राइडर्स ने, जो कि शिलीगुड़ी का एक राइडिंग ग्रुप है। तो जाने वाले थे हम लोग 5 बजे सुबह। अब टाइम हो रहा है करीबन 7:30। तो एक राइडर भाई हमारे साथ आ गया, अभी यहाँ पे सामने है राइडर मॉन्टी, ये देख सकते हैं आप। गाइस गुड मॉर्निंग। और एक दोस्त है पीछे ब्रो। तो ये हमारा बाइक है और बाकी बाइक और राइडर्स जो हैं वो आने वाले हैं अलीपुरद्वार से, अभी तक आए नहीं। हाशिमारा से ओदलाबारी करीब 101 किलोमीटर होगा। अभी हमारा जो बाकी का ग्रुप है अलीपुरद्वार से आ रहा है, दिखाएंगे अभी आपको। और ये हमारा पूरा का पूरा ENDX नॉर्दर्न डेविल्स का जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप आ गया अभी यहाँ पे। पुदान नया बंदा, ये प्रियो।
2,000 years later. তোমার এটা কি ব্লু কালারের কেন? ওটা ইয়েটাই টেম্পারটাই ব্লু কালার। ব্লু কালারের। হ্যাঁ, রোবোটিক পা দিবে, রোবোটিক হাত দিবে, মানে বাকি হয়ে যাবে। এটার কথাই বলছিলেন না? হ্যাঁ, তাই ওকে বললেন তো ধোয়া নিয়ে আসতে হতো এটা। চকাচক কোশ্চেন नहीं करते। হবে হবে হবে, কারো কারো चलवे चलवे बस मामा जी। तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया। खाना खा के अभी निकलने वाले हैं। और ये है हमारे पंटर लोग। সামনে যে কুডুদা দাঁড়াইছে আমরা হারিয়ে গেছি। তোমার সিঁড়ি উপরে যাও না। तो फोटो खींच रहे हैं। চাড়ে 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 একটু চাড়ে। चलो हो गया फोटो। अभी क्या यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया। और ये है हमारा बाइक्स। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make calls